बिजु मेधा सम्मान समारोह कटक न्यायालय रे बिजु मेधा सम्मान प्रदान करा जायछि। विभिन्न उच्च विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय दशम और द्वादश श्रेणी रे उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्री को पुरस्कृत सह संबर्धित करा जायतिला। न्यायालय ब्लॉक बिजु जनता दल पक्षरु आयोजित मेधा सम्मान समारोह रे पूर्वतन विधायक प्रमोद मल्लिक जोगदे पिलामानकर उज्जवल भविष्य कामना करथिले। ब्लॉक अध्यक्ष उमेश बेहेरा, ब्लॉक बीजेडी सभापति अतुल्य जेना, वरिष्ठ बीजेडी नेता अंतर्जामी बड़ू, प्रदीप दास, विष्णुचरण स्वाई, शिक्षाविद दीप्ति प्रतिहारी सह बहु सरपंच, समिति सभ्य, जिला परिषद सभा प्रमुख जोग देथिले। अंचल विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य बिजु जनता दल जो सक्रिय कार्यक्रम ग्रहण कर समापन कर तार पुनरावृत्ति घटी आम अंचल प्रति छात्र छात्री मान सम्मानित कर आज बिजु मेधा सम्मान कार्यक्रम 2025 समस्त को शुभेच्छा उपस्थित बेसी भाषण देवानी कारण सब भाषण शुणी शुणी मुंड भी देवार करता है। आम तीनोटी कथा शुणुते पढ़ा गढ़ा बड़ हवा। आम पढ़ा पढ़ा जे आम खाली पढ़ा नहीं आम सहित जो मैंने अच्छा आम भाई बहन हूँ आम पाखर जो मैंने सांगसाथी हूँ जो मैंने समाज निम्न स्तर अच्छा पाठ पढ़ी पाती समस्त पढ़ा पढ़ा सब आम पढ़ा सब तो पढ़ेगा गढ़ा कौन गढ़ा निज गढ़ा साई पड़िशा गढ़ा परिवार गढ़ा राज्य गढ़ा देश गढ़ा सब गढ़ा गढ़ा एवं बड़ हवा जो रही आदर्श से गोटे नीति आदर्श आम गोटे पिला दिन पाठ पढ़ी गिरी शिखे लय रखी चारिबा बुकर पिला तो बर्तमान संज्ञा बदल गलानी आम कौन करे कौन न करे से बड़ कथा नुहे। नियाली विषय तुमको कहवा कि कारण छोट छोट पिला तुम्हें 2000 मसीहा जो नियाली देखिन 19 मसीहा नियाली देखिन 2009 मसीहार नियाली देखिन तेणु नियाली कौन है कौन न अधिकांश आम भितर जानी नथिबे जहाँ न पर आज नियाली एक विकसित नियाली परिणत होती। तेणु आमर कथा हूँ कॉलेज अवस्था मैंने कही स्कूल कॉलेज अवस्था कौन थी पिला तुम जान न जानवा भी तुम संभव नाला कारण तुम्हें से किए जन्म हो न किए छोट छुआटी हो किए आज पर्यटन समाज भी देखी न से आज आम सभा कि जो मैंने बापा अच्छा से किसी जानी कौन था नियाली शिक्षा अवस्था आज कौन है तेणु से विषय कहवानी गोटे कथा कहवा कि आज समस्त कहीगले समस्त सब गुरुजन आपंकर समस्त जो मैंने कहीगले से जिला परिषद अध्यक्षा जिला परिषद अध्यक्ष को आरंभ कर जिला परिषद सभ्या सुधामणी महापात्र कि अतुल बड़ू उमेश बाबू अतुल बाबू एवं जो मैंने सभा परिचालना करते विष्णु ठू आरंभ कर सोहेल पर्यंत राकेश ठू आरंभ कर कुलू पर्यंत समस्ते साहाय्य कर कार्यक्रम हाँपाई मुझे समस्त धन्यवाद दूसरी आशा करी हुबान जो कहीगले कॉलेज कथा कौटी कस एरचगढ़ हो नियाली कॉलेज हो से अवस्था जो मैंने देखीदे कहे तेणु शिक्षार उन्नति घटी गोटे बड़ कथा थिला जे +2 पास कलापर तुम जो नुआ था सब झील मान +3 10,000 टका मासिक और पुओ मान 9,000 टका मासिक तुम शिक्षार जो बापा से बोझ पड़ना आज से आई जहाँ पूर्वतन मुख्यमंत्री जो नवीन पट्टनायक आरंभ करते बंद हो जाती तेणु ए विषय कहूनी कारण ये राजनीतिक क्षेत्र नुहे तो आशा करवा आम समस्त लक्ष्य रो महापुरुष मैंने जो पुरस्कार दिखाई बिजु मेधा सम्मान साहसिकता जो देशभक्ति जमी समाज सेवा और समाज गोटे विप्लव आने से चेष्टा करते से आदर्श समस्त अनुप्राणित हवा और बिजु आदर्श आम आगू आगेवा ये कही पुणी तुम भविष्य कामना करी जो माँ बापा मैंने शिक्षक शिक्षयित्री तुम पचरे तुमको प्रेरणा देती तुमको शिक्षा देती तुमको साहय कर आज साहय सहानुभूति उत्तम बेले तुम आज समाज में प्रतिष्ठित जाऊच से निश्चित कृतज्ञता जनवा तुम्हें समस्ते से प्रति दृढ़ कृतज्ञ
ଏଠି କହି ତୁମଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାମନାକାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏଠି କାମନା କରି ଭାଷଣ ଛାୟା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଅତୁଲ୍ୟ ଜେନା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ +2 କଲେଜ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ବାହାରିଥିଲା ନିକଟରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ତାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଟପର ପିଲା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ମେଘା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ନିଆଳି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ତାକୁ ଏଠି ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମର ନେତା ଯେ ଆମର 3 ଥର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ 2009 ମସିହାରେ ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଲେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏଠି ଆମର ଇଏ ମେଘାବୃତ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 90% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ A1 A2 ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଟପ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଏ ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବୃତ୍ତି ଆଜି ଏଠି ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ସବୁ ଆମର ସବୁ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆମର PR ବଡି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ PR ବଡି ମେମ୍ବରମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ମେଘା ବୃତ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଦୁଃସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ନାମ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ଆମର 25 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟର ନେତା ସେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ମେଘା ବୃତ୍ତିକି ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରେରଣା ଦେଲୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲୁ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ପୁଅ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଏରୋନଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯେଉଁଭଳିଆ ନାଁ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ନାମ କମାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛୁ। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଏହା ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ସମାଜ ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ ଏଇମାନେ ସବୁ ଭଲ ଚରିତ୍ରବାନ ମଣିଷ ହେବେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଆଳି ବ୍ଲକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? 2009 ମସିହା ଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10ମ ଏବଂ +2 ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ मान्यवर पूर्वतन विधायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक महोदय बिजु मेधा सम्मान आयोजन करती। चलित वर्ष ये आयोजन करा आज तेणु नियाली ब्लॉक रे हमर 10म श्रेणी रे जो टॉप 10 जो मैंने अच्छा 1 ରୁ 10टी पिला को आम सम्मानित करूँ। +2 रे विभिन्न क्षेत्र में जो मैंने पारदर्शिता अर्जन कर सम्मानित कराई। +3 से विभिन्न पिला सम्मानित कराई। बिजु जनता दल खाली राजनीतिक दलर कार्यक्रम निर्वाह करूना विभिन्न क्षेत्र में समाजर विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न वर्ग को केमती आगू को आसवे और नियालीर गारिमा नियालीर ऐतिह्य नियालीर परंपरा को बजाय रखिए से आम यत्नवान रहीचु सचेतन कराऊँ और उत्साहित करूँ। अभिमन्यु मल्लिक आज बिजु मेधावी छात्र सम्मान दि जाऊला नियाली निर्वाचन मंडली आमर पूर्वतन विधायक डॉक्टर प्रमोद मल्लिक नेतृत्व में आएकि बिजु बाबू शिक्षार मूलदुआ पकई पूर्वतन मुख्यमंत्री जी अच्छा नवीन बाबू आमर सुनानंद नवीन बाबू शिक्षा को किपरि भाव शिक्षा को गोटे मंदिर भाव में गढ़ी तोलते से जानी शिक्षार उन्नति हेले एवं तार भित्तिभूमि उन्नति हेले राज्यर विकास हे। तेणु से दृष्टि प्रति छात्र छात्री को उत्साहित करवा बढ़ावाई आमर पूर्वतन विधायक जे नियालीर डॉक्टर प्रमोद मल्लिक शिक्षार भित्तिभूमि को जो भाव में विकास करते छात्र मान को उत्साहित करने ये मेधा सम्मानटी को से प्रति वर्ष कर आज विधायक भाव में नथिले से यहाँ आगू एत उत्साह सहतार कि छात्र मानक देखिले भितर जो मेधावी छात्र देखिले उत्साह भरी जाऊँगी
এবং ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଭଳି ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତା ପାଇଁ ଏ ବିଜୁ ପୁରସ୍କୃତ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଏ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନିଆଳି ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କ'ଣ ସେଟା? ଯିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ତା ବିକାଶ ସେ ହିଁ ଦେଖେ। ଗୋଟେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ଯେତିକି ଟପର ହେଇଛନ୍ତି କାଲି ଓଏସ୍ ବାହାରିବ, ଓଏସ୍ ହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଖାଲି ବାପା ମା ପରିବାର ନୁହଁ, ମୋ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ଭଳି ବିକାଶ ହେବନି। ଆଜି ଯେତେ ବି ଓଏସ୍ ଟପର ହେଇଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ପୋଲ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲମ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଆଳିର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ନହେଲେ କୁଣ୍ଡିମ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କଲମ ମୂଲ୍ୟରେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରର ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରେ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରେ ବିକାଶ ସେ ଦେଖେ।